Morning mga kaibong. Start na tayo mag-hardening mga kaibong. 10 mo lang muna yung hardening natin. 10 lang kasi yung 3x3 ko. Muna natin yung mga gray mga kaibong. Ito. First PSG gray. Feldspar gray. Second Feldspar gray. Third Feldspar gray. Fourth Feldspar gray. 5 Feldspar gray again. 6 Kanawayon. 7 Kanawayon. Itong pang 8 Kanawayon over gray. 9 Kanawayon again over gray. Ang 10 Feldspar gray again. Thank you for watching mga kaibong.